lamsago takuk tei bukong sungno tinini video haini hai nirokno saklai man chachoknai oro tongnai koyekta private company job ba private job angkangke obongkha je newspaper notification labongmani o job notification no ang nirokno share khainai ke o notification bisingo nirok je chajakmani bono daiti khaiwi korongdi contact khaimani yagulo nirok apply khaiti ke o samungo korongui mannai oro tongnai koyekta private job private job naina nirok sikonta wansokti sikon thekena tote tornai kiba experience barinai ke nai tongdi oro toma vacancies tong tei buse qualification na obahairo full details ang nirokno saklainai ba poraikna ronai ke sound kisa disturb hana ngai mana tangai hinba kisa watei gwawi tongmani bagai sound kom ba ke kam ke clear ngya phana ngai mana yor fasonokha vacancy for female ke nirok busiban kana oro sudumatra buri rongno nahar jaknai buri rok ni bagai koktoma kaham ke seeking only BCom graduate female candidate ke oro sudu BCom student no langjangnai BCom ba MCom omphai jara interest tokangke apply khaimanai buri rok MCom ba BCom khaijak rok ke aboni salary tongnai good salary kaham na tongnai hindai saklai jaka apply khainani bagai age limit angnai 22 থেকে 30 years ora contact ID contact number rojak tongo contact number rojak 7085 0114448 o number jogajog khaite obongkha jara BCom graduate khajaro application number rojak 9856034506 o number jogajog khaite ke boniya golok jeng nailai phinai tekaisa vacancy और तंगो जीबी बाजार स्थित कंप्यूटर शॉप ऑनलाइन फॉर्म फिल अप फोटो शॉप जेरक्स কাজ করার জন্য অভিজ্ঞ কর্মী চাই অবংখা জিবি হসপিটাল নি এরিয়া ওয়াজ কম্পিউটার নি দোকান টংমানি ও অনলাइन फॉर्म फिल अप खाइनानि ते फोटोशॉप एडिट खाइनानि जेरक्स कपि खाइनानि अबहायरनि सामung खाइनानि बागै borok na harjaknai ke jara interest tongkangke apply khaiti biodata send khaiti email ni through tui email number rojak 71brinal@gmail.com tei mobile number hai khabo whatsapp number rojak 9612353769 o number o nirok whatsapp khaiti nironi biodata Kangke bania kalau ceng nilai finai etaibe tonggoro vacancy wanted teacher oro bahanya teacher ni bagai vacancy tonggo abo private ni teacher nangnai we are hiring female teacher for science subject it will be a walk-in interview ni throtoi na harjaknai jara interest tonai ro apply khaidi abo sudumatra borai rong ni bagai female teacher na hajaknai science subject ni bagai ke jara science subject na uti porjak rok teacher ni bagai apply khaimannai aro private school o jogajog khaidi 7005826314 o number o jogajog khaidi teacher ni bagai teacher khainani bagai ke boni yagulo nailai phinai tongpior lokchai উদয়পুর শহরের কুরিয়ার ডেলিভারি করার জন্য লোক চাই উদয়পুর শহর যারা উদয়পুর শহর এরিয়া ও টংনাইর উদয়পুর এরিয়া ও টংনাইর ni bagai কতমা বংখা ডেলিভারি বয় মানে কুরিয়ার ni ডেলিভারি খাইনানি bagai borok nahajaknai jara interest onairo contact ID 7005272624 o number ayake application number tongo
9863402515 o nomboro jogajog khaidi Udaipur ni courier ni delivery khainani bagui nongkhangkhe boni yagulo chongnai rephinai oro tongphio haine hai kormi chai ba kormokhali একটি মেডিকেল ফার্মের জন্য সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার চাই ইঞ্জিনিয়ার ভ্যাকেন্সি লামখা আরো ITI haikaba electronic knowledge tongni nangnai in TV computer hardware hairokni knowledge tongni nangnai tei office assistant bo tilangjaknai ke engineer tei office assistant ni bagai apply khaimanai ke office assistant ni bagai qualification nangnai madhyamik haikaba 12 pass aro roja tongo office assistant ni bagai madhyamik haikaba 12 pass khaijakna nangnai ओके अपने बागै जरा इंटरेस्ट दंनाय रक इमेल खाइथिन रनि बायोडाटा इमेल हाइकबा कांटेक्ट खाइथिन मोबाइल नंबर इमेल नंबर जतो rcs4524@gmail.com तै तंगो मोबाइल नंबर 9741744606 ओ नंबर जोगाजोग खाइदि खांखे बनिया गलो जोंनाय रेफिनाय अबंखा कायसा मेडिकल फार्म ने बागै ऑफिस असिस्टेंट नाहारजागनाय ते इंजीनियर नाहारजागनाय सर्विस इंजीनियर ओके बनिया गलो तंफिउ कर्मी दरकार एनजीओ सेवामूलक काजे सब बयसेर प्रतिभावान उद्यमी युवक ও महिला कर्मी चाय ओके एनजीओ नि कायसा सेवामूलक सामं खायनानै बागै jela tei boroi naharjaknai jogajog khaidi jogajog haikaba address tongjak tongkha Sri Anando Boyosko Seva Ashram Amtoli Rose Valley Park সংলগ্ন গেনেরক বুসিমান kana bakaisa Boyosko rokni Seva Ashram bongkha Amtoli Rose Valley Park kandaro Agartala ni Rose Valley Park kandaro के जरा इंटरेस्ट दंनाय रक एनजीओ नि सामं खायनायनि बागै कन्टेक्ट आईडी 6909973050 तै गायसा नम्बर दङ 7005528062 ओ नम्बर जोगाजोग खायदि इंके निर अर सामं मानाय इंके बनि বাগে আর তংফিউ আগরতলা শহরে কেন্দ্রস্থলে গড়ের সব রকমের কাজের জন্য সৎ কর্মঠ মাঝ বয়সী মহিলা আবশ্যক অব আলাদা ওখানকে বনিয়াগুলো जोंनानै ফিনাय আর তংফিউ হাইনি হাই কর্মী চাই উদয়পুরে প্রতিষ্ঠিত শোরুমের জন্য ম্যানেজার বা সেলসম্যান লাগবে अबहायनो उदयपुर शहर नि बागै शोरूम नि बागै मैनेजर हायकबा सेल्समैन नाहारजागनाय जोगाजोग खायदि 9612090836 तै गायसा नम्बर दङ 8787839897 ओ नम्बर जोगाजोग खायदि उदयपुर एरिया नि बागै जरा उदयपुर नि लोकेशन दंनाय र मैनेजर हाइबा सेल्समैन नि सामं खाय माननाय जोगाजोग खायदि के तिनने भिडियो आसनो नोटिफिकेशन सफायखे के ओ नोटिफिकेशन बिसिंगो निराव जे साजाक माने बनो दाइति खाय जे कांटेक्ट नंबर अजाक तमने हाइकबा इमेल नंबर अजाक तमने बो निरावनि बायोडाटा रक सेंड खायनाय एप्लाई खायदि के दाइति जे सकां एप्लाई खायनाय बोनो और जाको नाहारजागनाय केतनी वीडियो आसनका वीडियो न सजनका लाइक करि शेयर करि ते अने चैनल सब्सक्राइब खाय सब्सक्राइब खायना ते जतन हम बाय।